Karburator. Ali čekaj tu mi. Opa. Dobro ste i prošli. Ja pa meni je ostalo, da je noga zakačena. Ćao. Ono Niksija, ali gledam uzora! I boga mi ga uteramo. Jesta masina, Firtak ti ide! To je ljudi nemoguće ovo povijest Endura da je ovaj gospodin ovdje. Sjedi Bovan! Hvali! Da sam stomke da nisam snimio. Peder! A gdje će šuler jeboti staru svoj? Pa gdje će šuler, eto. Serpa dole u potoku jeve i Rim. Lijevo. Ono ovako skratanje onda. Tu sam ti popio ga, vi nemate iza mene. Bolan uler onda kak sam išao, valjda dirnu uler, sam se svao do. Priko najveće kamene. Ja vidim nemate, rekao znam da će
treći čet serije.
Ovako se Vlajić vozi. Tako, prijatelj. A i ti buzuk. Oki lik. Da ne može pekmez. Ja stari dripas, niđe veze. Aj, čao. To malša. Polako, polako, tu da te ne skine dole. Čekaj da pomogu. Evo što tu prokopalo se dobro. Evo, nakon onda okrenuo, nema pita. On men dole odletio, omak ko Habibija. Se uskopala. Bravo, dečko. Svaka čast. Gdje mi je beban, Jaran? A eno ga dol, tek sad. Ružana kocina najšalje. I tu je. Ona krivina je udjela. Jesi joj mačke kak se penju? A dobro, mačke. Mačka proleti, nije sve po najmanje 6 minuta se uzeli. Godi ga tu. Naučivat kod. Sve dobro, jedan sve. Čuješ, prođeš iznad kamena i onda ga sam zakreneš van, znaš? Nek ti točak prođe još. Jes, gore u onu rupu zadnji nek ti dođe i sam ga onda okreneš van i lako ti tako. E to. A bravo. Eno bebe se valja dole, oho! Evo sam da reknem i papcima što prozivaju me tam za onu anlas gumu. Kakva je anlas guma? Dobra. King Kong. King Kong. Eto, sve voze momci, a on se žale ne valja im guma. Nije do gume, nego je do vozača.